আমি যুব মোর্চার শিলিগুড়ির সভাপতি অরিজিৎ দাস মহাশয়কে ডেকে নিচ্ছি যুব মোর্চার রাজ্য সভাপতি ইন্দ্রনীল খাঁ মহাশয়কে বরণ করে নেওয়ার জন্য। আমি আমাদের 4 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর বিবেক সিং মহাশয়কে ডেকে নিচ্ছি শিলিগুড়ির এমএলএ এবং চিফ অপোজিশন হুইপ ডক্টর শঙ্কর ঘোষকে বরণ করে নেওয়ার জন্য। আমি শ্রী কুন্দন শাহ স্টেট সেক্রেটারি বিজেএমকে ডেকে নিচ্ছি মাটিগাঁও নকশালবাড়ির এমএলএ আনন্দময় বর্মনদাকে বরণ করে নেওয়ার জন্য। আমি তর্পিতা সরকার মহাশয়া ভারতীয় জনতা মহিলা মোর্চার জেলা সভাপতিকে ডেকে নিচ্ছি মাননীয় শ্রী অমিত জান মহাশয়কে বরণ করে নেওয়ার জন্য। আমি এবার ডেকে নিচ্ছি ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার রাজ্য সভাপতি ডক্টর ইন্দ্রনীল খাঁ মহাশয়কে তার স্বাগত ভাষণ দেওয়ার জন্য। নমস্কার। আজ শিলিগুড়িতে এই বাজেট টক কর্মসূচিতে আপনারা যারা উপস্থিত হয়েছেন সেই সকল বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বকে আমরা ধন্যবাদ জানাই। আমাদের ভারতবর্ষের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজি এবছর যে বাজেট পেশ করেছেন, যে কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ করেছেন, তাতে তিনি ভারতবর্ষের প্রত্যেক স্তরের মানুষের কথা চিন্তা করে এই বাজেটটা বানিয়েছেন। বিস্তারিত আলোচনা তো হবেই। আমাদের মধ্যে উপস্থিত রয়েছেন আমাদের সম্মানীয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং ভারতীয় জনতা পার্টির প্রদেশ সভাপতি মাননীয় ডক্টর সুকান্ত মজুমদার মহাশয়। তিনি সবিস্তারে আমাদের বলবেন। সুকান্ত দাকে এই বাজেট টক কর্মসূচির প্রধান বক্তা হিসেবে পেয়ে আমরা আহ্লাদিত বোধ করছি। আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক এবং এই দার্জিলিং লোকসভার দ্বিতীয়বারের জন্য নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি সম্মানীয় সাংসদ শ্রী রাজু বিষ্টা মহাশয়কে। আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন মাটিগাড়া নকশালবাড়ির এমএলএ সম্মানীয় শ্রী আনন্দময় বর্মন দাদা। আর আমরা পেয়েছি আমাদের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সম্মানীয় মুখ্য সচেতক ভারতীয় জনতা পার্টির এবং এই শিলিগুড়ি কেন্দ্রের জনপ্রিয় বিধায়ক শ্রী শঙ্কর ঘোষ মহাশয়কে। ডাক্তার শঙ্কর ঘোষকে আমাদের মধ্যে উপস্থিত হওয়ায় ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন শিলিগুড়ি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের সম্মানীয় বিরোধী দলনেতা শ্রী অমিত জৈন মহাশয়। আর এই প্রোগ্রামকে যিনি কন্ডাক্ট করছেন, প্রোগ্রামকে বিশেষ করে অর্গানাইজ করছেন, যিনি অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করেছেন আমাদের টিমের সাথে, আমাদের পুরো টিমকে তো ধন্যবাদ জানাই এবং বিশেষ করে যিনি আজকে মাস্টার অফ সেরিমনি আছেন শ্রী পীযূষ আগরওয়ালজিকেও বিশেষ ধন্যবাদ জানাই। আপনাদের প্রত্যেককে এই বাজেট টক কর্মসূচিতে স্বাগত জানাই। ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার উদ্যোগে এই বাজেট টক কর্মসূচি এই ফেব্রুয়ারি মাসে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে আমরা এই কর্মসূচি চালাচ্ছি। এর শুভ উদ্বোধন করে গেছেন সম্মানীয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানজি। কলকাতায় তিনি এই কর্মসূচির শুভ উদ্বোধন করেছিলেন এবং এটা শুরু হয়েছে কলকাতায় আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে এবং তারপর থেকে যে বিগত 2 সপ্তাহ ধরে চলেছে, বিগত 15 দিন ধরে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে, প্রত্যেক রাজ্যে, প্রত্যেক জেলায়, প্রত্যেক মেজর যে শহর আছে সেখানেও কিন্তু এই বাজেট টক কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এবং এই কর্মসূচি আমরা শুরু করেছি কলকাতা, আমরা দক্ষিণ থেকে ওপরে আস্তে আস্তে আমরা এর আগে করেছি আসানসোল, মালদা,
আমরা করেছি বনগাঁতে এই কর্মসূচি, কল্যাণীতে এই কর্মসূচি করেছি, এবং আজকে আমরা উপস্থিত হয়েছি আপনাদের মধ্যে এই শিলিগুড়িতে। বিশেষ করে আপনাদের মধ্যে উপস্থিত হওয়ার একদিকে যেমন আপনাদের প্রত্যেককে ধন্যবাদ জানাই যে কেন্দ্রীয় সরকার, মোদী সরকারের প্রতি আপনারা আস্থা রাখার জন্য সেই সকল শিলিগুড়ি বাসিন্দাদেরকে আমরা ধন্যবাদ জানাই। এবং তার সাথে সাথে কেন্দ্রীয় যে বাজেট, সেখানে রেল থেকে শুরু করে সেখানে রেল সুরক্ষার জন্য যেমন 3,337 কিলোমিটার শুধু রেল সেফটির জন্য যেমন বরাদ্দ হয়েছে, আরও বাকি তথ্য সুকান্ত দা আপনাদের সামনে রাখবেন, বাকি তথ্য সম্মানীয় রাজুজি আপনাদের সামনে রাখবেন। কিন্তু এটা আমাদের প্রত্যেকের বিশেষ করে জানা দরকার যে বাগডোগরা এয়ারপোর্ট, নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন সহ পশ্চিমবঙ্গের বিশেষ করে উত্তরবঙ্গের এতগুলো আমরা অমৃত ভারত স্টেশন পাচ্ছি, এবং পুরো ইউনিয়ন বাজেটে এত কথা লেখা আছে শুধুমাত্র আমাদের উত্তরবঙ্গ, আমাদের পশ্চিমবঙ্গে যেই উন্নয়নের জন্য, সেই তথ্যের সাথে সেটা আপনাদের মধ্যে উপস্থিত করার জন্যই আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন সম্মানীয় সুকান্ত দাস সহ সকল নেতৃত্ব। আমি আর আমার বক্তব্যকে বিলম্বিত করব না, প্রত্যেককে আমাদের এই বাজেট টক কর্মসূচিতে স্বাগত জানিয়ে আমরা এই কর্মসূচির শুভ সূচনা করছি। আর আগ্রহ করবে এই সূচনার সময় আমরা একটি লিফলেটও প্রস্তুত করেছি, লিফলেটটা কই, যেটা আপনাদের প্রত্যেককে আমরা দিয়ে দেব। উল্লেখযোগ্য কিছু ওখানে বিন্দু থাকবে, তার সাথে সাথে বাকিটা সবিস্তারে এই কর্মসূচির মধ্যেই হবে। আমি আগ্রহ করব যে আমরা এই লিফলেটটা একটু দিয়ে দেব। এই যে বিকশিত ভারত বাজেট, আপনাদের প্রত্যেকের কাছে এটা পৌঁছে যাবে, পৌঁছাতে শুরু করে দিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ আমরা কি পাচ্ছি, ভারতবর্ষে কি পাচ্ছি, এই যে মধ্যবিত্তদের জন্য যে এত কিছু করা হয়েছে, আপনাদের মধ্যে এই লিফলেটের মাধ্যমেও আমরা কিছু বিন্দু রাখছি। আর আমরা আগ্রহ করব যে পরবর্তী আমাদের সঞ্চালক ভাই পীযূষ দাকে আমাদের এই কর্মসূচিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে। ধন্যবাদ ইন্দ্রনীল দাকে তার মূল্যবান স্বাগত বক্তৃতা রাখার জন্য। আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন আমাদের শিলিগুড়ি কেন্দ্রের বিধায়ক এবং পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিজেপি দলের মুখ্য সচেতক ডক্টর শঙ্কর ঘোষ মহাশয়। আমি শঙ্কর দাকে অনুরোধ করব এই বিষয়ে কিছু বক্তব্য রাখার জন্য। ধন্যবাদ পীযূষ। মঞ্চে উপস্থিত আছেন ভারত সরকারের মন্ত্রী সম্মানীয় ডক্টর সুকান্ত মজুমদার মহাশয়, উপস্থিত আছেন আমাদের দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্রের সম্মানীয় এমপি শ্রী রাজু বিস্তা মহাশয়। ধন্যবাদ দেব ডক্টর ইন্দ্রনীল খাঁকে এই মঞ্চে আসন গ্রহণ করতে বলবার জন্য। উপস্থিত আছেন আমার সহকর্মী বিধায়ক শ্রী আনন্দময় বর্মন মহাশয়, উপস্থিত আছেন আমাদের শিলিগুড়ি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের মাননীয় বিরোধী দলনেতা শ্রী অমিত জৈন মহাশয়, এবং আজকের এই বাজেট টক অনুষ্ঠানে উপস্থিত সুধীবৃন্দ। I will not take too much of time. Already Indranil Khai expressed that our discussion will be progressed by the two keynote speakers, Dr. Sukanto Majumdar and Sri Raju Vista Mahasaya. For every student of politics, or for every student of population who are interested about the progress of the country, we should have a general idea regarding budget. আমি একজন রাজনীতির কর্মী হিসাবে আমি তিনটে শব্দের উপরে বরাবর জোর দিই আমার নিজের রাজনৈতিক লড়াই করবার জায়গায়: একটা রাজনীতি, একটা অর্থনীতি এবং একটি বাজেট। এই তিনটে শব্দই একে অপরের সাথে সম্পর্কযুক্ত, এবং এখানে আজকে যারা এসছেন কেন্দ্রের সরকার, আমাদের পশ্চিমবঙ্গের
বা সারা ভারতবর্ষের জন্য যে বাজেট প্রস্তুত করেছেন তার বিভিন্ন বিষয় আপনাদের সামনে তুলে ধরবেন। কিন্তু তার পাশাপাশি আমি যেহেতু এই মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার অভ্যন্তরে আমাদের রাজ্য বাজেট পেশ করা হয়েছে, তার ডিপার্টমেন্টাল বাজেট নিয়ে আলোচনা আগামী 10 তারিখ থেকে শুরু হবে, যেভাবে লোকসভায় শুরু হওয়ার কথা। তো আমি দু একটি কথা আপনাদের সামনে রাজ্য বাজেট নিয়ে আপনাদের সামনে বলবো। প্রথমত, বাজেটের সবথেকে বড় বিষয় হচ্ছে আমাদের আয় কত হচ্ছে আর সরকার সেই আয় নিয়ে কত টাকা ব্যয় করছে। এখানে আপনারা যারা আছেন তারা জানবেন যে আমরা অনেক সময় আমাদের রাজ্যের মন্ত্রীদের কাছ থেকে শুনতে পাই there is a scarcity of money, অর্থের অভাব। এবং আরেকটি কথা শুনতে পাই যে কেন্দ্র টাকা দিচ্ছে না। আমি আপনাদের সামনে একজন ভারতীয় জনতা পার্টির বিধায়ক হিসেবে 2-3টে তথ্য দিয়ে আমি আমার কথা শেষ করব। আমাদের এই বছরের রাজ্য বাজেট পেশ করা হয়েছে 3 লক্ষ কোটি টাকার একটু বেশি। এই 3 লক্ষ কোটি টাকার আমাদের নিজস্ব আয় কত, অর্থাৎ রাজ্য নিজেরা আয় কত করে, সেটা এই টোটাল বাজেটের 43%-এর কাছাকাছি, অর্থাৎ 1 লক্ষ কোটি টাকার একটু বেশি। আপনারা ভারতবর্ষের বড় বড় রাজ্য যদি দেখেন তাহলে আপনাদের শুধু একটি তথ্য দিয়ে দিই, যারা মাঝে মাঝে গুজরাটকে নিয়ে খুব চিন্তায় পড়েন, আপনারা জানবেন যে টোটাল রেভিনিউ এক্সপেন্ডিচার অফ গুজরাট, তার 65% দে আর্ন ফ্রম দেয়ার ওন রেভিনিউ ইনকাম। অর্থাৎ গুজরাট যে টাকা খরচা করে তার 65% টাকা গুজরাট নিজেরা তার রেভিনিউ ইনকাম থেকে তারা জেনারেট করে। এখানে আপনারা যারা আছেন আপনারা জানবেন যে পশ্চিমবঙ্গে শুধুমাত্র এক্সাইজ ডিপার্টমেন্ট তাদের আর্নিংস হচ্ছে 22,000 কোটি টাকা। And all of you know that Gujarat doesn't have any excise department. If they can able to produce or bear 65% of their total expenditure, why we are failing to do so? For that reason I am saying one very important component is that the total capital expenditure of the Gujarat is 23%. They are spending 23% on capital expenditure, whereas our expenditure is less than 9%. অর্থাৎ যা দিয়ে আমরা টাকা তৈরি করতে পারি সেখানে আমরা মাত্র 9% টাকা আমরা ব্যয় করছি, আর 23% টাকা গুজরাট ব্যয় করছে। এইখানে দাঁড়িয়ে এই ইমব্যালেন্স তৈরি হয়েছে। তো আমি হাসতে হাসতে বলেছিলাম বাজেটে আমার স্পিচে যে আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য তিনি কোথা থেকে টাকা আসবে করছেন। তা আমি ওনাকে উদাহরণ হিসেবে বলেছিলাম যে আমাদের যেখানে বাজেট আমরা পড়ছি তার কাছেই চ্যাটার্জি মুখার্জি স্ট্রিট আছে। ওই চ্যাটার্জি মুখার্জি স্ট্রিটে যদি ঘোরাফেরা করা যায় তাহলে দেখা যাবে যে সমাজসেবীরাও কোটি কোটি টাকা আয় করছে, আর আমাদের রাষ্ট্রমন্ত্রী তিনি কেন পাচ্ছেন না যে আমাদের রেভিনিউ জেনারেট করতে। তা আমি অনুরোধ করেছি একটু যাতে গবেষণা হয়, কেননা যাদের সাইকেলে আগে চালাতে পাংচার হয়ে যেত 3 বার করে, তারা অনেক বড় বড় গাড়ি নিয়ে ঘুরছে, তাহলে তাদের রেভিনিউ জেনারেট হচ্ছে, রাজ্যের রেভিনিউ জেনারেট কেন হচ্ছে না সেইটা আমি জানতে চেয়েছিলাম। এবং আমি এর সাথে আমি কনক্লুড করব, যেহেতু আমার 2 লিডার সুকান্ত দা এবং রাজু বিস্তা মহাশয় বসে আছে, আমি বেশি সময় নিতে চাই না। আমরা নর্থ বেঙ্গলে থাকি, আপনারা শুনলে অবাক হবেন আমাদেরকে কিভাবে প্রতি মুহূর্ত তথ্য দিয়ে বোকা বানানো হয়। 2020-21 সালে নর্থ বেঙ্গল ডিপার্টমেন্টের বাজেট অ্যালোকেশন ছিল 701 কোটি টাকা 2020-21 সালে, আর 2024-25 আমাদের নর্থ বেঙ্গলের বাজেট অ্যালোকেশন হচ্ছে 866 কোটি টাকা 866 কোটি টাকা। কিন্তু মজার বিষয় হচ্ছে যে আপনি যদি 2023-24 রিভাইজড এস্টিমেট বাজেটের দেখেন, সেখানে রিভাইজড এক্সপেন্ডিচার হচ্ছে নর্থ বেঙ্গল
ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্টের 586 কোটি টাকা। অর্থাৎ আমরা 2020-21 700 কোটি টাকা বাজেট অ্যালোকেশন করেছিলাম, কিন্তু 2024-25 এসেও আমাদের রিভাইজড এক্সপেন্ডিচার সেটা 700 কোটি টাকা ছোঁয়নি। আমার ভীষণ যন্ত্রণা হয় যে উত্তরবঙ্গের কথা যখন বিধানসভার ভেতরে বলি যে আমার নিউরো সার্জন নেই, আমার ডায়ালিসিস হয় না, আমার এখানে ক্যাথ ল্যাব নেই, আমার কুচবিহারের পেশেন্ট কলকাতা পৌঁছতে পৌঁছতে তাদের মৃত্যু হচ্ছে, আমার এখানে ভালো হেলথ ইনফ্রাস্ট্রাকচার নেই, আমাদের এখানে আরো বেশি টাকা দেওয়া হোক। আপনাদেরকে অনুরোধ করব, রাজ্য বাজেটের একটু বই পড়বেন। আই এম সেইং অন মাই ওয়ার্ডস উইদাউট হ্যাভিং আ ওয়ার্ড রিগার্ডিং এনি পলিটিক্যাল পার্টি, আমি শুধু এইটুকু বলবো, এই রাজ্য বাজেট হচ্ছে একটা উত্তরবঙ্গের মানুষের সাথে প্রতারণার দলিল। তাই আমাদের এখানে মাদ্রাসার বাজেট হয়ে যায় 5,000-6,000 কোটি টাকা, কিন্তু উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের বাজেট 1000 কোটি টাকাও হয় না। দিস ইজ দ্য হার্ড রিয়ালিটি অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল, দিস ইজ দ্য হার্ড রিয়ালিটি অফ নর্থ বেঙ্গল। We should join hand to hand to protest this kind of discrimination. Otherwise, we will not be able to stand up with anybody. We want to compete with the other side of the Bengal. We have the guts, we have the confidence, we have the ability, and I am assuring you that today or tomorrow we'll make our North Bengal is the best of the Bengal within a very few years. This is my promise. Thank you all. थैंक यू शंकर दा। आज हमारे बीच यहाँ मौजूद हैं हमारे दार्जिलिंग केंद्र के लोकप्रिय युवा सांसद, 2 बार के हमारे सांसद श्री राजू बिष्टा जी। वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव, और वर्तमान में जो पार्लियामेंट्री सिलेक्ट कमेटी है इनकम टैक्स के ऊपर में चर्चा करने के लिए, उस कमेटी के एक सम्मानीय सदस्य है। मैं राजू जी से अनुरोध करूंगा उनका मूल्यवान वक्तव्य रखने के लिए। भारत माता की, भारत माता की। ऐसा लग रहा है मैं चंडीगढ़ में बैठा हूं। भारत माता की। अब थोड़ा लग रहा है। आज के इस बजट पर चर्चा कार्यक्रम में हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष आदरणीय सुकांतो मजूमदार जी, पश्चिम बंगाल के चीफ व्हिप और सिलीगुड़ी के लोकप्रिय विधायक आदरणीय शंकर घोष जी, नक्सलबाड़ी माटीगढ़ा के विधायक मेरे मित्र आदरणीय आनंद बर्मन जी, और पश्चिम बंगाल युवा मोर्चा के अध्यक्ष भाई इंद्रनील दा, और साथ ही अमित जैन जी जो हमारे सिलीगुड़ी कॉरपोरेशन के ओपोजिशन के नेता हैं, और साथ ही जिला के हमारे सेक्रेटरी आदरणीय पीयूष अग्रवाल जी, और जिनको सुनने के लिए हमने निमंत्रण किया है, आप सभी अति आदरणीय और विशिष्ट सिलीगुड़ी के नागरिकगण, जिसके अंदर में बहुत सारे प्रोफेशनल्स भी हैं, और सीए इंस्टीट्यूट के और कंपनी सेक्रेटरी इंस्टीट्यूट के, कॉस्ट अकाउंटेंट से लेकर के बड़े उद्योगपति, व्यापारी, ट्रेडर, चाय उद्योग से जुड़े हुए लोग, और रियल एस्टेट और अन्य कामों से जुड़े हुए लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। मैं आप सबका और सभी कार्यकर्ताओं का इस बजट चर्चा कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। और जब भी आपसे मिलने का मौका मिलता है, हम सबके लिए ये सौभाग्य का विषय है, और आपकी प्रेरणा ही हम सबके लिए ऊर्जा का काम करता है। और मैं सदैव ऋणी हूं सिलीगुड़ी का कि दार्जिलिंग सिलीगुड़ी जैसा प्रतिष्ठित लोकसभा सीट पर
जहां जल्दी से दूसरी बार बैठना बहुत मुश्किल होता है, आप सब ने आपके प्रेम से और आपके स्नेह से दोबारा मुझे इस कुर्सी पे बिठाया। आप सबका मैं बहुत आभारी हूं। और आपके स्नेह और प्रेम के कारण ही हमें ये ऊर्जा देने का काम करता है। और हमारा जीवन कोई राजनीतिक जीवन तो नहीं है, बाय डिफॉल्ट शायद राजनीति में है, बट मैं अक्सर कहता हूं जितने दिन तक राजनीति में रहूंगा आप सबकी सेवा में हमेशा तत्पर उपस्थित रहूंगा। जहां तक बजट की बात है, हम सब लोग जानते हैं कि ये एक अपने आप में ऐतिहासिक बजट था। हिंदुस्तान का इकोनॉमी और स्केल लगातार तेजी के साथ बढ़ रहा है। जहां 10वें स्थान की दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी होती थी, आज 5वें स्थान पे है और मुझे लगता है अगले 4 साल के अंदर में 3रे स्थान पे हम आ जाएंगे। और मुझे ये भी खुशी है कि आज भारत सरकार जब भी पार्लियामेंट में अपना बजट पेश करती है, हम सबको गर्व होता है, क्योंकि 1 साल के लिए 50 लाख करोड़ का बजट जो है भारत सरकार हम सब के लिए घोषित करती है। और इस बार का बजट जो है मुख्यतः जो है 2025 का बजट टैक्स सुधार से लेकर के कृषि और टूरिज्म से लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर में जोर दिया था। और इस बार के बजट में पहली बार मुझे ऐसा महसूस हुआ कि पर्यटन से लेकर के हिली एरिया से लेकर के नॉर्थ ईस्ट से लेकर के नॉर्थ बंगाल जैसे क्षेत्र को प्रमुखता के साथ जो है स्थान मिला। क्योंकि इस बार के बजट में 2 चीज और मुख्य थी, एक तो पर्वतीय क्षेत्र और साथ में रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर में जोर था। मुझे लगता है इसके कारण हमारे जैसे क्षेत्र को इसका लाभ होगा। दूसरी मुख्य बात, आप सब जानते हैं लगातार 5वें वर्ष जो है 10 लाख करोड़ से ज्यादा का जो है भारत सरकार कैपिटल के ऊपर में कैपेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर कर रही है, यानी कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे ऊपर में खर्च कर रही है, जो इस साल के बजट में बढ़ करके 11.1 लाख करोड़ रुपीस हो गया है। और जब भी भारत सरकार या कोई भी सरकार अपनी तरह से जो है कैपिटल इन्वेस्टमेंट करती है और कैपिटल एसेट क्रिएट करती है, उससे वो साफ दर्शाता है कि सरकार की मंशा क्या है और सरकार जो है विकास को लेकर के किस प्रमुखता के साथ काम कर रही है। हम सबको इस बात की भी खुशी है कि इस बार के बजट में 12 लाख रुपए तक जिसकी सालाना आय है उसको टैक्स ब्रैकेट से अलग रखा है। और हमारे बीच चार्टर अकाउंटेंट के साथी भी यहाँ मौजूद है, वो सब जानते हैं एक स्पेशल डिडक्शन मिलता है करीब 75,000 का साल में, अगर वो स्टैंडर्ड डिडक्शन जोड़ दे तो 12,75,000 तक अगर किसी की आय है तो उसको टैक्स में पूरी तरह इनकम टैक्स में छूट है। और मुझे लगता है हम मध्यम वर्गीय लोग ज्यादा हैं यहाँ पे, और मुझे लगता है सिलीगुड़ी के करीब 90% लोग हैं जो इस टैक्स के बोझ से उन्होंने मुक्ति पाई है। हम सब के लिए खुशी की बात है। टूरिज्म को लेकर के बात थी कि 50 अलग अलग टूरिस्ट डेस्टिनेशन हब को भारत सरकार डेवलप करेगी, और मैं ऐसा मानता हूं कि 50 जब डेस्टिनेशन को डेवलप करने की बात आएगी उसमें हमारा दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी अवश्य होगा। और इतना ही नहीं, होम स्टे टूरिज्म से लेकर के बुद्धिस्ट टूरिज्म सर्किट से लेकर के उड़ान कनेक्टिविटी की भी इस बजट के अंदर में चर्चा हुई, जहां 120 नए जो है गंतव्य को जो है विकसित करने का उड़ान स्कीम के अंतर्गत भारत सरकार ने ये घोषणा की है। और मुझे आपको ये बताते हुए खुशी है, मैं हाल ही में एविएशन मंत्री जी से मिला था, जो हेलीकॉप्टर सर्विस बागडोगरा से आज सिक्किम को मिल रही है, बहुत जल्द दार्जिलिंग और कालिंगपुंग को भी वो कनेक्टिविटी मिलने जा रही है। कृषि को लेकर के बड़ी राहत थी, जहां किसान क्रेडिट लिमिट 3 लाख से बढ़ा करके 5 लाख कर दिया है। और कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। और जल जीवन मिशन के लिए 2028 तक बढ़ा करके 100% घरों में जो है शुद्ध जल, पीने का जल पहुंचाने का ये वादा भी भारत सरकार का है। और मुझे पता है हमारे यहाँ बहुत सारी जगह पे भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाता है, यानी हर घर जल की जगह हर घर नल हो पड़ा हुआ है। और मुझे ये भी बताते हुए खुशी है कि पिछले 3 दिन से लगातार जो है केंद्र सरकार की एक टीम जो है अपने क्षेत्र में भ्रमण पे है, और जहां जहां टूटी हुई है उसको ठीक भी कराया जाएगा।
एमएसएमई को लेकर की जो है उनके क्रेडिट फैसिलिटी को लेकर के बड़ी घोषणा इसके अंदर में हुई है। शिक्षा को प्राथमिकता दिया गया है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राथमिकता दिया गया है। और हमारे क्षेत्र में भी मैं देख रहा था 53 ऐसे ब्लॉक लेवल के अस्पताल है या जो पीएचसी सेंटर है या जिसके अंदर में बिल्डिंग लेस पीएचसी सेंटर है, उनको भी विकसित करने के लिए 220 करोड़ रुपए की जो है राशि स्वीकृत हुई है। ये भी इस बजट के अंदर में कहा गया है। और जहां तक पश्चिम बंगाल की बात है तो रेलवे से लेकर के तमाम चीजें के ऊपर में, मेट्रो से लेकर के हाईवे, सड़क और वायु मार्ग से लेकर के तमाम चीजों में जो है केंद्र सरकार ने घोषणा की है। और मैं क्योंकि दार्जिलिंग का सांसद हूं, मुझे ये बताते हुए खुशी है, आप में से ज्यादातर लोग मुझे पहले भी सुन चुके होंगे, बालासन से लेकर के सेबोक कैंट तक का रोड बन रहा है और बालासन नदी का पुल जो है उस पे जो है वाहन आना जाना भी पिछले 3 दिन से वो ऑलरेडी चालू हो चुका है। और अगले साल जो है मतलब 2025 इसी साल दिसंबर के आसपास पूरी तरह ये 12.5 किलोमीटर की सड़क बन के तैयार होगी। और बहुत जल्दी जो है वहां से सेबक कैंट से लेकर के नया कोरोनेशन ब्रिज तक 14 किलोमीटर की 4 लेन एलिवेटेड हाईवे बनेगी। कोरोनेशन ब्रिज का नया अल्टरनेटिव जो है ब्रिज बनने की स्वीकृति ऑलरेडी मिल चुकी है। अगले 1-8 महीने के अंदर में वो टेंडर प्रोसेस पे आ जाएगा और अप्रोच रोड मिलाकर के करीब 6 किलोमीटर की कोरोनेशन ब्रिज और रोड बनेगा। जो कोरोनेशन ब्रिज से पहले जो पेट्रोल पंप पड़ता है उस पेट्रोल पंप से लेकर के सीधा जो है वहां जो एलएन-बाड़ी बोलते हैं वहां पे वो ब्रिज निकलेगा। और एलएन-बाड़ी से लेकर के हासीमाड़ा एयरपोर्ट तक 160 किलोमीटर की जो अभी एग्जिस्टिंग सड़क है उसको चौड़ीकरण का काम होगा, जिसमें करीब जो है कई हजार करोड़ भारत सरकार खर्च करेगी और 160 किलोमीटर की सड़क हासीमाड़ा तक तैयार होगी। यानी आज सिलीगुड़ी से बैठ करके जब हासीमाड़ा जाने में आपको 3.5-4 घंटे लगते हैं, भविष्य में आप 2 घंटे में सिलीगुड़ी से हासीमाड़ा पहुंच पाएंगे। और इतना ही नहीं, जो है NH10 को ऑलरेडी NHAIDCL को दे दिया गया है। दार्जिलिंग जाने के लिए NH55 जो पड़ता है वो भी NHAIDCL के पास जा रही है। और इसके साथ ही दार्जिलिंग जाने के लिए इसी माटीगाड़ा से होते हुए जो एक अल्टरनेटिव हाईवे का भी ऑलरेडी DPR बन के तैयार है। और सिलीगुड़ी का रिंग रोड का काम लगातार चालू है और जो है करीब करीब 160 किलोमीटर की सिलीगुड़ी की रिंग रोड बनेगी और वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और पूरी तरह जो है सिलीगुड़ी को ट्रैफिक से, जैम से मुक्ति मिलेगी। इतना ही नहीं, हर घर जल से लेकर के और बागडोगरा एयरपोर्ट का आप सब लोग देख ही रहे हैं, करीब 1600 करोड़ की टेंडर ऑलरेडी हो चुकी है। पहले फेज में जो है 1600 करोड़ का काम हो रहा है और दूसरे फेज में फर्दर जो है करीब 1500 करोड़ का जो है योजना ऑलरेडी भारत सरकार की तरफ से स्वीकृति मिल चुकी है। चाहे सड़क हो, चाहे विमान हो, चाहे रेल हो, सिलीगुड़ी से आज 3 वंदे भारत जो है ट्रेन ऑलरेडी चल रही है और नया लाइन फुल्ली इलेक्ट्रिफिकेशन करने का भी जो है काम चालू है। DHR के लिए 3-4 नए जो इंजन बन के तैयार हैं और भविष्य में जो DHR NH55 है उसको DHR रोड को भी एक ही करने की योजना भी चल रही है। चाहे आवास योजना हो, चाहे हर घर जल योजना हो, ये तमाम चीजों पे काम चल रही है। और मैं कुल मिला के ऐसा मानता हूं कि जो धरातल में अपनी आंख से दिखता है असली विकास वही है। और हम सब के लिए बजट के मायने तभी हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट रह जाते हैं जब उस बजट का कुछ हिस्सा हमारे क्षेत्र में खर्च हो। और गोरखपुर से लेकर के जो सिलीगुड़ी हाईवे बनना है, ये तमाम काम जोड़ करके मुझे ये बताते हुए खुशी है कि केंद्र सरकार सिर्फ एक जिले और एक कॉन्स्टिट्यूंसी के ऊपर में करीब 60,000 करोड़ से ज्यादा का रकम जो है विकास कार्य के लिए खर्च कर रही है। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, हमारे बीच मंत्री जी भी उपस्थित हैं और उनके वक्तव्य के बाद जो है कुछ प्रश्न उत्तर का भी विषय रहेगा। जो नया टैक्स बिल आ रहा है जिसके अंदर में अनेक चैप्टर और अनेक अलग अलग धाराएं थी और करीब 5 लाख से ज्यादा उसके अंदर में शब्द और वर्ड थे, उसको कम करके 2.5 लाख किया गया है। और बहुत सारे उसके अंदर में परिवर्तन लेकर के भारत सरकार एक नया इनकम टैक्स का जो है बिल 1961 के बाद 1961 के बाद
उसको फेरबदल करके उसको और सरलीकरण करके लेकर के आ रही है। उस विषय में भी आपके कोई सुझाव हो तो वो भी दादा के वक्तव्य के बाद आप लोग रख सकते हैं। आप सब लोग आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। धन्यवाद राजू जी का। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये लिफलेट मिल गई होगी। तो आप सबसे दरख्वास्त है, एक बार कृपया अपने जगह पे सीट पे खड़े होकर के ये लिफलेट एक बार ऐसे पकड़ के अपने खड़े हो और ये लिफलेट का एक औपचारिक, अच्छा बैठे बैठे आप लोग भी दिखाएं, मन से जो हमारे अतिथि लोग हैं वो लोग ये लिफलेट का उन्मोचन करें। धन्यवाद। अब मैं मंच पे बुलाना चाहूंगा हमारे केंद्रीय मंत्री, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल प्रदेश के हमारे अध्यक्ष, जिनका भाषण या विषय सुनने के लिए आज हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, डॉक्टर सुकांतो मजुमदार महाशय को। সবাইকে নমস্কার। শিলিগুড়িতে সমস্যা হচ্ছে কোন ভাষায় বলবো, বাংলা, হিন্দি, ইংরেজি, নেপালি বা গোর্খা অল্প বলতে পারি। আলি আলি বলনু सकते, पूरा तो बोलनू सकते ही ना। তো শিলিগুড়ি আমার হচ্ছে, আমি চেষ্টা করছি বাংলা আর হিন্দিতে দুটোতেই মিক্স করে বলার জন্য, যাতে আমাদের যে কসমোপলিটন নেচার অফ শিলিগুড়ি দ্যাট ক্যান বি অ্যাড্রেসড। আজকে বাজেট নিয়ে আমাকে এখানে বলতে বলা হয়েছে। শিলিগুড়ি ইজ লাইক মাই সেকেন্ড হোম। I have spent my several years of my life when I was a student in the University of North Bengal. I have studied my MSc as well as the PhD. Later on I served APC Roy Government College, Matigara for 3 years, and I have served Darjeeling Government College for 2 years. So the job tenure as a government officer as well as government college teacher, out of which most of the time I spent, all the time I should say, spent in this constituency only, Raju's constituency only. The दार्जिलिंग 2 साल, सिलीगुड़ी 3 साल, और उसके बाद मैं यहाँ से मूव कर, मैं तो यहाँ पे घर भी खरीदने वाला था। तो अब उस समय फ्लैट एक खरीदने वाला था। उस समय शायद कांग्रेस और टीएमसी का ये चल रहा था, कॉर्पोरेशन चल रहा था। बाद में वो टूट गया, इसके कारण मेरा प्लान पास नहीं हुआ फ्लैट का, नहीं तो मैं शायद सिलीगुड़ी में बसने वाला था। তো আজকে আমাদের মঞ্চে উপস্থিত আছেন মাননীয় রাজু বিষ্টা, আমাদের ন্যাশনাল স্পোক্সপারসন, ন্যাশনাল যুব মোর্চা অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় যুব মোর্চার সাধারণ সম্পাদক এবং ভারতবর্ষের অ্যাক্টিভ এমপি যদি বলা যায়। এত অ্যাক্টিভ এমপি ভারতবর্ষে খুব কম আছে। জোরে একবার হাততালি হয়ে যাক আমাদের রাজুর জন্য, রাজুজির জন্য। উপস্থিত আছেন 2 জন বিধায়ক। 2 জনের মধ্যে 2 জনের ইউনিকনেস আছে। একদিকে শঙ্কর দা আছেন, শঙ্কর দা আমার আবার সিনিয়র হন, ইউনিভার্সিটি ডিপার্টমেন্ট সিনিয়র। ওনার মতো বাগ্মী অর্থাৎ এত সুন্দর কথা, বহুত আচ্ছা বলনে वाला बहुत कम लोग मिलते हैं। তো শঙ্কর দা আমাদের সাথে আছে। আর একদিকে আছে আনন্দ বর্মন, যার সিম্পলিসিটি আমাদেরকেও অবাক করে। আমি রোজ ওকে বলি, তুই তো নেতা হতে পারলি না রে ভাই, এখনো জিন্স পরে আর জ্যাকেট পরে ঘুরে বেড়াচ্ছি, তোকে কে নেতা মানবে। तो नेता जैसा दिखने जाए, हिंदी में पहले दर्शनदारी फिर गुण बिचारी, हिंदी में बोलते हैं ना ऐसे। तो दोनों विधायक हमारे हैं, दोनों यूनिक है, और यही यूनिकनेस इनको लगता है कैरी ऑन करना चाहिए। हमारे युव मोर्चार प्रेसिडेंट स्वनामधन्य कैंसर सर्जन डॉक्टर इंद्रनील खान, इवन ही हैज कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन MBBS फ्रॉम नॉर्थ बेंगल मेडिकल कॉलेज। তো ওনারা নর্থ বেঙ্গল মেডিকেল কলেজের সাথে সম্পর্ক আছে। উপস্থিত আছেন আমাদের কর্পোরেশনের বিরোধী দলনেতা অমিত জৈন, আমাদের এলওপি শিলিগুড়ি, তিনি উপস্থিত আছেন। পীযূষ ভাই উপস্থিত আছেন, যিনি লোকসভার কনভেনার ছিলেন আমাদের, এবং তার সাথে আমাদের আজকে সঞ্চালক।
बजट, राजू जी ने हमारे सामने बजट के ऊपर थोड़ा बहुत ग्लिम्सेस यानी थोड़ा बहुत लाइट रोशनी डाली। तो बजट के ऊपर मैं आऊंगा। मैं सीधा अभी चेन्नई आईआईटी से आ रहा हूं। चेन्नई आईआईटी से मैं चेन्नई से फ्लाइट लेके बागडोगरा उतरा। तो चेन्नई आईআইটিতে আমি যতক্ষণ সময় কাটালাম মোদিজি সরকার এবং অন্য সরকারের মধ্যে পার্থক্য কি এই সমস্ত জায়গায় গেলে বোঝা যায়। আপনারা জানলে অবাক হয়ে যাবেন মোদিজি আসার পর কি পরিবর্তন হয়েছে। দ্য ফার্স্ট থিং যেটা পরিবর্তন হয়েছে, দ্যাট হ্যাজ চেঞ্জ, দ্যাট ইজ দ্য মেন্টালিটি অফ দ্য ইন্ডিয়ান্স। নাও আওয়ার ইউথ ইজ অলসো সেইং ওকে উই ক্যান ডু, we can deliver, we have the potential and we will deliver। আপনারা জানলে অবাক হয়ে যাবেন তামিলনাড়ুতে চেন্নাই আইআইটিতে যেখানে এন্টারপ্রেনারশিপ ইনকিউবেশন সেন্টার যেখানে আছে, যেখানে এন্টারপ্রেনারশিপ যারা করেন তাদের ইনকিউবেশন চলছে, বাংলা মোটামুটি সবাই অল্প স্বল্প বুঝি তো, সেইখানে নিজেরা 3D প্রিন্টিং করে আমাদের ইয়াং চ্যাপ, আন্না ইউনিভার্সিটি থেকে গ্র্যাজুয়েট করা ইয়াং চ্যাপ, হি ইজ মেকিং ইঞ্জিন অফ দ্য vehicle, the launch vehicle by 3D printing, and first time they are doing that। they are increasing the size of the engine। वो इंजन का साइज दिन दिन बढ़ा रहा है। मुझे जो साइज दिखाया गया नहीं बोल रहे, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बोल रहा है। लास्ट 10 सालों में मोदी जी की सरकार के समय 25 करोड़ लोगों को हमने प्रॉपर्टी के लाइन के ऊपर में लाया। और ये हम नहीं कह रहे, इंटरनेशनल बॉडीज दे आर सेइंग दैट 25 करोड़ लोग अति गरीबी रेखा से ऊपर आ गए। यहां तक के जब भारत के सामने कोविड का चैलेंज आया, उस समय सब सोचे थे कि इस कोविड के दौरान भारत लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में जान गंवा बैठेंगे। लैंडसेट बोल के एक बहुत फेमस जर्नल आता है माइक्रोबायोलॉजी ऐसे चीजों पर जो डिजीज है उसके ऊपर आता है, उन्होंने भी प्रेडिक्ट किया था कि बहुत लोगों की जान जाएगी। लेकिन उस समय मोदी जी ने जो डिसीजन लिया कि लोगों को 5 केजी चावल यानी अनाज हर व्यक्ति को दिया जाएगा, इसके कारण भारत में भूखमरी की स्थिति नहीं आई। कभी हम देखते थे कि राशन लेने के लिए लोग बैग लेके जाते थे, पहली बार हमने देखा कि बस्ता लेकर वो लोग राशन लेने के लिए गए और लोगों में गरीबी के कारण जो मौत होने थे चाहिए था, जो लोगों ने एक्सपेक्ट किया था पूरे विश्व ने, वो नहीं हुआ। क्वालिटी एजुकेशन के बारे में अगर बोले तो हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बोला जाता है, जिसके माध्यम से हम एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरीके से बदलने की कोशिश कर रहे हैं। क्या बदलाव आएगा, কি পরিবর্তন হবে? আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার যদি আমরা খুদ দেখার চেষ্টা করি যে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার অসুবিধাটা কোথায়, আমাদের কোনো একটা যুবককে যদি জিজ্ঞেস করি যে তুমি কি পারো, দ্য অ্যান্সার উইল কাম, আই অ্যাম এ গ্র্যাজুয়েট। আমি আশা করছি বোঝাতে পারছি। কি পারো, হোয়াট ইজ ইউর স্কিল? আওয়ার এডুকেশন সিস্টেম ইজ lacking the skilling, skillful worker। আমি গ্র্যাজুয়েট, দ্যাট ইজ মাই ডিগ্রি। এই নতুন সভ্যতায় বা নতুন সময়ে আমি কি পাস করেছি, এমএসসি করেছি না পিএইচডি করেছি না গ্র্যাজুয়েশন করেছি, ইট ডাজ নট ম্যাটার অ্যাকচুয়ালি। ম্যাটার হোয়াট আই ক্যান ডেলিভার, what kind of potential I have in my character or my system। তো আমরা আমাদের যে এডুকেশন পলিসি এনেছি, এই এডুকেশন পলিসি হবে হচ্ছে মাল্টিডিসিপ্লিনারি। একজন ছেলে হু ইজ পারসুইং গ্র্যাজুয়েশন ইন ফিজিক্স, মেবি হি or she can elect music as their subject, even some skill subject. That would be the part of the education system। Not only so, the skill subject will get the similar weightage, একই রকম ওয়েটেজ পাবে। কেউ ভালো দৌড়তে পারে, ভালো তার স্পোর্টসম্যান হওয়ার ক্ষমতা আছে, সেও সেই একই ওয়েটেজ তার শিক্ষা ব্যবস্থায় তাকে দেওয়া হবে।
আজকে শিক্ষা ব্যবস্থার উপর বক্তব্য নয়, তাই আমি তার ডিটেলসে যাচ্ছি না। তার সাথে মাল্টি লেভেল এক্সিট এবং এন্ট্রি। 2 বছর পড়ার পর কোনো একটা ছেলে মনে করলো যে আমি অন্য কিছু করব, আফটার 1 year হি অর শি মে রিটার্ন টু দ্য এডুকেশন সিস্টেম। এতে লাভ কি হবে? লাভ একটাই হবে, আজকে আইআইটিতে যদি আপনারা যান, বিভিন্ন আইআইটি, আমি বেশ কয়েক মাস আগে হায়দ্রাবাদ আইআইটি আই হ্যাভ ভিজিটেড। There the Hyderabad IIT, what are they doing? They are giving the chance to their students. তাদের স্টুডেন্টদেরকে চান্স দিচ্ছে, কি বলছে? ইউ ক্যান ড্রপ 1 সেমিস্টার, আপনি একটা সেমিস্টার ড্রপ করে দিতে পারেন, ইউ গো ফর দ্য এন্টারপ্রেনারশিপ and come with a specific result. If your entrepreneurship will come, if you can come with a specific result, then that will be credited. তোমাকে পরীক্ষা দিতে হবে না, তোমার ওই সেমিস্টারটা আমরা পাস হিসেবে ধরবো যদি এন্টারপ্রেনারশিপটা তুমি ফ্রুটফুল করতে পারো। এই যে ফ্লেক্সিবিলিটি এডুকেশন সিস্টেমে, আগে আমাদের এই ফ্লেক্সিবিলিটি ছিল না, যে ফ্লেক্সিবিলিটি আমরা আনতে চাইছি। এবার আমি একটু বাজেটের দিকে আসি। বাজেটে আমরা যদি দেখি, আমরা কৃষিক্ষেত্র থেকে যদি শুরু করি প্রথমে, কারণ ভারতবর্ষের সব থেকে বেশি জব এখনো পর্যন্ত প্রোভাইড করে হচ্ছে কৃষিক্ষেত্র। এবং মডার্ন ইকোনমিক্স, মডার্ন যে ফিনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট, তাতে সব থেকে বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে জব ক্রিয়েশন। জব ক্রিয়েশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট, এই দুটো। ভারতের অর্থনীতি বাড়ছে, জিডিপি বাড়ছে, কিন্তু জব ক্রিয়েশনের ক্ষেত্রে যখন আমরা দেখতে পাচ্ছি, তো স্বাভাবিকভাবে জব ক্রিয়েশনের মধ্যে অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে যতটা জব ক্রিয়েশন করব আমরা ভেবেছিলাম, ততটা জব ক্রিয়েশন হয়তো হচ্ছে না। তাও আমাদের সরকারের সময় আমরা বেটার ডেটা দেখতে পাচ্ছি। ভারতবর্ষে এরকম 100খানা ডিস্ট্রিক্ট কেন্দ্র সরকার এবার ঠিক করবে, বাজবে, উইথ দ্য কনসালটেশন অফ দ্য স্টেট গভর্নমেন্ট, যে কোন জায়গাগুলোতে কৃষি উৎপাদনে আমরা পিছিয়ে আছি। ভারতবর্ষে ঠিক এরকম 113খানা মোটামুটি ডিস্ট্রিক্ট আছে, যাদেরকে বলা হয় অ্যাসপিরেশনাল ডিস্ট্রিক্ট। এই অ্যাসপিরেশনাল ডিস্ট্রিক্ট প্রোগ্রাম माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री হওয়ার পর শুরু করেছিলেন। माननीय प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी ने चालू किया था कि पूरे देश में अगर हम पैरामीटर्स देखें, उस पैरामीटर्स में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो पीछे है, इसको हम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं। हर मायने में, सैनिटेशन में, पानी के बारे में, तो उसको करके रिसेंटली आई हैव विजिटेड 2 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट इन उड़ीसा, वन इज कांधामान एंड अनदर इज कोरापुट, and both the districts are doing well. And what Modi ji did, they organized a competition between the all aspirational district, which district is performing better than the other district, and as a result, after a certain period, increase in the quality of the, the sanitation, then the road development, education, these things are that these districts are actually moving ahead. Similarly, इस बार 100 ऐसे जिला जिसको कवर किया जाएगा जहां पे एग्रीकल्चर में हम पीछे हैं, एग्रीकल्चर नहीं होता, और इसमें 101.7 करोड़ फार्मर्स को इसके द्वारा लाभ मिलेगा। यहां पे जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करते हुए हमारी सरकार वहां पे कृषि उत्पादन यानी प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी विल बी इंक्रीज्ड with the help of the state government. I don't know what will be the fate of this project in the state of West Bengal, because we have a unique relation. Even I have visited so many states which is ruled by the opposition party, but this kind of relationship is really, really rare in the rest of the country. Even the states, those are ruled by our opposition parties, they are cooperating with the government. They have political agenda. They say so many things in front of camera. But I believe राजनीति इलेक्शन तक होनी चाहिए, इलेक्शन के बाद सिर्फ डेवलपमेंट का एजेंडा होना चाहिए, दूसरा कोई एजेंडा नहीं होना चाहिए। डेवलपमेंट 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 होना चाहिए। हो सकता है हमसे ऑपोजिशन पार्टी का मतभेद हो सकता है, लेकिन अगर आप एयरपोर्ट के लिए जगह दे देंगे, को बहुत पहले से 1300 करोड़ रुपया लेके मोदी जी बैठे हुए थे कि बागडोगरा एयरपोर्ट को बड़ा बनाना है, बड़ा बनाना है। दौड़ दौड़ के हमारे अफसरों की कितने चप्पल चेंज हो गए मालूम नहीं, लैंड आज जाके मिला, आज जाके हमारा काम शुरू हो रहा है। सिर्फ मैंने एक उदाहरण दिया, ऐसे बहुत जगह है। मेरे वहां पे 1300 करोड़ रुपया, राजू और मैं सिलीगुड़ी में था, शायद नितिन गडकरी जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे कि पूरे नॉर्थ बंगाल को लेके 1300 करोड़ रुपया मुझे मेरे वहां पे NH 512
उसके लिए अलॉट किया गया। 2 साल हो गए, स्टेट गवर्नमेंट रास्ता किधर से जाएगा, जिसे टेक्निकल भाषा में अलाइनमेंट कहा जाता है, तय ही नहीं कर पाया। अब 1300 करोड़ कहां चला, कहां अब करेंगे। तो ये जो हमारा अप्रोच है, बाकी दूसरे अगर राज्य को देखें, जो हमारे ऑपोजिशन पार्टीज भी रूल करते हैं, दे आर ईगर टू टेक दैट मनी। उनको बोलने से 3 दिन के अंदर प्रोजेक्ट बना के भेज देंगे सरकार को कि ये दे दीजिए, या दे हैव द रेडी प्रोजेक्ट्स, आप पैसा दीजिए, वी आर रेडी टू रन इट। तो मैं कृषि क्षेत्र में बात कर रहा था। अभी सबसे बड़ा यहाँ पे जो किसान क्रेडिट कार्ड, इस विषय को मुझे लगता है आपके सामने रखना चाहिए। किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में, केसीसी के बारे में आपको पता होगा कि इससे पहले किसान क्रेडिट कार्ड सिर्फ उनको ही मिलता था जिसके नाम से जमीन है, यानी जो जमीन में खेती करती है। हमारी सरकार आने के बाद इसको चेंज किया। आप पोल्ट्री करते हो तो आपको किसान क्रेडिट कार्ड मिलेगा। आप अगर मछली उत्पादन करते हो, जो हमारे नॉर्थ बंगाल में बहुत जगह में होता है, तो आपको किसान क्रेडिट कार्ड मिलेगा। और इसके साथ साथ इस बार किसान क्रेडिट कार्ड के द्वारा जो लोन मिलता था, बहुत कम इंटरेस्ट रेट में मिलता है, आपको पता है, उसकी सीमा बढ़ाकर 3 लाख से लेकर 5 लाख तक किया गया, जिसके द्वारा पूरे देश के लगभग 8 करोड़ किसानों को इसकी सुविधा मिलेगी। और इसके साथ साथ आप जानते हैं कि भारत, मोदी जी का लक्ष्य है कि हम आत्मनिर्भर भारत बने। हम इंडस्ट्री में आत्मनिर्भर होने की कोशिश कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे दाल में अगर देखें, जैसे तूर, उड़द और मसूर, हम आत्मनिर्भर नहीं है, हमें विदेश से मतलब इंपोर्ट करना पड़ता है। अगले 6 सालों के अंदर इसको हम अपने व्यवस्था के द्वारा इसमें हम आत्मनिर्भर होना चाहते हैं, और इसके द्वारा आगे आने वाले समय में हमारे किसान जो इसमें उनको उपयुक्त दाम मिले, और उसके द्वारा हम भारत आत्मनिर्भर बने। अगर एमएसएमई में हम आएंगे, आप जानते हैं एमएसएमई में जो स्केल अप किया गया है और क्लासिफिकेशन जो है एमएसएमई का, उसको बढ़ाया गया है। अगर देखें, मैं इन शॉर्ट अगर बोलूं, तो पहले जो माइक्रो एंटरप्राइजेस था, जिनकी इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपया थी, उसको माइक्रो एंटरप्राइज बोला जाता था। उससे ज्यादा हो जाता था तो मीडियम बोला जाता था। अभी इस बजट में इसको बढ़ाकर 2.5 करोड़ तक बढ़ाया गया, जिसके लाभ बहुत सारे बिजनेसमैनों को मिलेगा माइक्रो एंटरप्राइजेस के दायरा बढ़ने के कारण। और जिसका टर्नओवर पहले 5 करोड़ था, उसको हम माइक्रो बोलते थे, इसको बढ़ाकर 10 करोड़ किया गया। सिमिलरली स्मॉल अगर देखें, स्मॉल एंटरप्राइजेस जो 10 करोड़ था, उसको बढ़ाकर 25 करोड़ किया गया इन्वेस्टमेंट में, और टर्नओवर में 50 करोड़ को बढ़ाकर 100 करोड़ किया गया। ऐसे ही जो मीडियम एंटरप्राइज थे, जो 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट रखता था, उसे मीडियम एंटरप्राइजेस बोला जाता था। हमारी सरकार ने इस बार की बजट में उसको बढ़ाकर 125 करोड़ किया है, और टर्नओवर को 250 करोड़ से बढ़ाकर 500 करोड़ का काम किया है। एमएसएमई के द्वारा भारत का जॉब क्रिएशन हो सकता है, और बंगाल इज द हाईएस्ट नंबर ऑफ एमएसएमई होल्डर्स। बंगाल में सबसे ज्यादा एमएसएमई है, और इस एमएसएमई का लाभ आगे आने वाले समय में हमारी लोग, बंगाल के लोग ले सकते हैं। इसके साथ साथ आप जानते हैं क्रेडिट गारंटी लोन, में उस डिटेल्स में नहीं जाना चाहता हूं। इसके साथ साथ अगर हम देखें कि सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2 के द्वारा इस बजट में प्रावधान किया गया, जिसके द्वारा 8 करोड़ चिल्ड्रन, बच्चों, 1 करोड़ महिला और 20 लाख एडोलेसेंस गर्ल यानी वयस संधि वाले बालिकाओं को उसका लाभ मिलने वाला है। एजुकेशन में अगर आएंगे, पूरे भारत में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब खोला जाएगा। व्हाट इज अटल टिंकरिंग लैब? किया হয় अटल टिंकरिंग लैबे আমাদের জেলাতেও এখানেও নিশ্চয় অটল টিঙ্কারিং ল্যাব আছে, যেখানে স্কুল থেকে আমাদের বাচ্চাদের শেখানো হয় যে কিভাবে স্কিল বাড়বে, মোবাইল কিভাবে সার্কিট তৈরি করতে হবে, অটল টিঙ্কারিং ল্যাবে শেখানো হয়। কিভাবে ড্রোন তৈরি করা যায়, অটল টিঙ্কারিং ল্যাবে শেখানো হয়। কিভাবে আপনি সেন্সর তৈরি করতে পারেন, সেটা অটল টিঙ্কারিং ল্যাবে খোলা হয়। এরকম 50,000 গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে স্কুলে অটল টিঙ্কারিং ল্যাব তৈরি করা হবে। যত হাই স্কুল আছে, ক্লাস 8 to 12 সমস্ত হাই স্কুলকে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটের মাধ্যমে কানেক্টেড করা হবে। এভরি হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল উইল বি কানেক্টেড through the broadband, and the money will be provided by this budget. और उसके साथ साथ आप जानते हैं कि इस समय
सबसे ज्यादा जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ रहा है, हर रोज जो चेंज आ रहा है, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सामने रखते हुए हमारी सरकार ने इस बार प्रावधान किया है कि एजुकेशन के ऊपर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होगा, 500 करोड़ रुपया जिसके लिए दिया गया है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम कैसे एजुकेशन सेक्टर में ला सकते हैं। आप ज्यादा अच्छे से अच्छा स्कूल बना लीजिए, यहाँ पे बहुत सारे प्राइवेट स्कूल है, वहां पे अगर आप टीचर स्टूडेंट रेशियो अगर मेंटेन भी करें 1:40, एक टीचर 40 स्टूडेंट। आप पर्सनलाइज टीचिंग तभी ला सकते हैं जब आप एआई को यूज कर पाएंगे। और नियर फ्यूचर एजुकेशन सिस्टम में भी एआई का यूज होगा और पर्सनलाइज्ड एजुकेशन आएगा बच्चों के लिए, जो हमारे बच्चों को आगे आने वाले समय में ऐसा शिक्षा दे पाएगी जो शिक्षा पूरे विश्व स्तर का हो, और उसके साथ साथ वो शिक्षा हम सबको, इस देश को आगे ले जाने के लिए हम तैयार करें। ऐसे बहुत सारे चीजें हैं, मैं सब पर जाऊंगा तो कई घंटे चले जाएंगे, मैं उसमें उतना डिटेल्स में नहीं जाता। लेकिन कुछ चीजें हैं, जैसे हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कैंसर डे केयर सेंटर बनेगा, ये बहुत बड़ा डिसीजन है। लगभग 30 ऐसे मेडिसिन है जिस मेडिसिन के ऊपर सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी 0 कर दी है, जिसके द्वारा कैंसर जैसे बीमारी, कैंसर सहित और भी बहुत सारे बीमारी है जिसकी दवाई अब बिना इंपोर्ट ड्यूटी की आएगी, और जिसके कारण हमारे जो पेशेंट है उसको लाभ होगा। ऐसे बहुत सारे स्टेप्स लिए गए, सब मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं। सिर्फ लास्ट में मैं सिर्फ वेस्ट बंगाल के बारे में आता हूं। हमें बार बार सुनाया जाता है दे वी हैव बीन डिप्राइव्ड, পশ্চিমবঙ্গকে কিচ্ছু দেয়া হয়নি, পশ্চিমবঙ্গের সাথে কেন্দ্র সরকার বৈমাত্রেয় সুলভ আচরণ করছে। আপনারা জানেন বাজেট বা যে কোনো কিছুতে ডেটা স্পিক্স দ্য ট্রুথ, ডেটা সব থেকে বড় কথা বলে। তা আজকে আমি আপনাদের সামনে কিছু ডেটা, কিছু তথ্য তুলে ধরতে চাই। কি ডেটা? 2004 থেকে 2014, 2004 से 2014 यूपीए 1, UPA 2, Mamata Banerjee was the part of that government, UPA 1. Am I right? Part chilo to. At that time, tax devolution ki jara CS বা চার্টার্ড তারা ভালো জানেন, ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টরা ভালো জানেন, আমি সাধারণ যারা আমাদের কার্যকর্তা আছে তাদের জন্য বলছি। কেন্দ্র সরকার जो टैक्स के माध्यम से पैसा लेता है उसका स्टेट शेयर, अगर शॉर्ट में बोले तो दैट इज कॉल्ड टैक्स डिवोल्यूशन। तो 2004 से 2014 जब यूपीए की सरकार थी, पश्चिम बंगाल को दिया गया था 1,34,195 करोड़ रुपीस। रिमेम्बर इट। আমাদের কার্যকর্তা যারা আছে তাদের যারা মিডিয়াতে বসেন আমি বলবো তারা লিখে রাখুন, যখন ইউপিএ 1 সরকার ছিল তখন ইউপিএ 1 কংগ্রেসের সরকার মমতা ব্যানার্জি সরকারকে দিয়েছিল, অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে দিয়েছিল 1,34,195 কোটি টাকা ট্যাক্স ডিভলিউশন হিসেবে। 2014 থেকে 24 আমাদের সরকার যখন আছে 1 লাখ ছিল 34,000, আমরা দিচ্ছি 5,24,303 करोड़। 5,24,333 crore rupees have been given back to the state of West Bengal as the state devolution, tax devolution. And how much increase it did? Koto bereche, koto kitna bara? 291%. 291%. That is the amount of increase that happened in our time. তাও আমাদের শুনতে হয় বাংলাকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। এটা বললে আবার তৃণমূলের নেতারা বা অন্যান্য, আমি ভেবেছিলাম কোনো পলিটিক্যাল পার্টি নেব, নাম নেব না, তবু চলে এলো, তো তারা বলে যে এটা তো আমাদেরই ট্যাক্স, কেন্দ্র সরকার তুলে নিয়ে যাচ্ছে, সেখান থেকে দিচ্ছে। তাহলে প্রশ্ন, আগে কেন দেয়নি? তখনও তো কেন্দ্র সরকার তুলে নিয়ে যেত, কেন আগে দেয়নি তাহলে? আচ্ছা ঠিক আছে, গ্র্যান্ড সিড এড ফ্রম সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া, এটা তো আপনার ট্যাক্স না যে তুলে নিয়ে যাচ্ছে সেখান থেকে দিচ্ছে। গ্র্যান্ড সিড এড যেটা কেন্দ্র সরকার রাজ্য সরকারগুলোকে হেল্প করার জন্য দেয়, during the tenure of UPA 1 or 2, 2004 and 14, in between that span, it was 75,149, 75,149 কোটি টাকা মাত্র। আমাদের সময়ে কত দেওয়া হয়েছে মনে রাখবেন, 75,000, আর আমাদের সময় 3 লাখ
75,000 থেকে 3,02,689 কোটি টাকা, 3,02,689 crore rupees, increase only 303%, only 303%, 303% বৃদ্ধি আমাদের সরকারের সময় হয়েছে। রেলের ক্ষেত্রে আসুন, when Mamata Banerjee herself was the railway minister, the budget for the railways in the state of West Bengal was around 3,000 crore. Now, when Bengal is deprived, the railway budget for the Bengal from the central government is 13,000 crore rupees. 3 times increased. उसके साथ साथ आप जानते हैं वंदे भारत से लेकर टोटल 6 वंदे भारत अभी पश्चिम बंगाल को। और मैं तो इसमें विशेष रूप से आपकी ध्यान इस चीज पे लाना चाहूंगा, जब पहला वंदे भारत पश्चिम बंगाल को मिला, इससे पहले हम जब देखते आते तो सारा कलकत्ता सेंट्रिक होता था, लेकिन पहली बार जब भारत में पश्चिम बंगाल में वंदे भारत एक्सप्रेस आया, उस दिन मोदी जी का माता जी का देहांत हो गया था। मैं हावड़ा स्टेशन में रेल मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ वहां पे उपस्थित था। ममता जी अल्टीमेटली स्टेज में नहीं चढ़ी, क्योंकि उनको देखते ही कुछ लोगों ने जय श्री राम का नारा दे दिया था। अब मालूम नहीं जय श्री राम बोलने में किसको क्या एलर्जी होती है, मुझे तो पता नहीं, लेकिन वो स्टेज में नहीं चढ़े। बहुत बार गवर्नर साहब ने रिक्वेस्ट किया, रेल मंत्री जी ने रिक्वेस्ट किया, तो फिर भी वो नहीं चढ़े। लेकिन पहला वंदे भारत एक्सप्रेस जब पश्चिम बंगाल को मिला, वो हावड़ा टू एनजीपी मिला। दिस इज द चेंज इन द माइंडसेट ऑफ द गवर्नमेंट एंड दिस इज आवर गवर्नमेंट, वी प्राउडली क्लेम दैट। नॉर्थ बंगाल को कभी बोला जाता था नॉर्थ बंगाल, ऐसा बोला जाता था, ऐसी मानसिकता से नॉर्थ बंगाल को देखा जाता था। लेकिन हमारी सरकार अगर उत्तर बंगो, अगर इस ওয়ার্ড বেঙ্গলি में बोला जाता है উত্তরবঙ্গ, বাংলায় যখন বলে উত্তরবঙ্গ, আমাদের সরকার কেন্দ্র সরকার যখন দেখে তখন সেটাকে শুধু উত্তরবঙ্গ হিসেবে দেখে না, উত্তমবঙ্গ হিসেবে দেখে, যে সবথেকে বেস্ট ইনভেস্টমেন্ট আমরা এখানে আনবো। সেজন্য এই চিকেন নেক রাজু বললো আপনাদের সামনে 60,000 কোটি টাকা, তাই তো রাজু, 60,000 करोड़ रुपया चिकन नेक में हम इन्वेस्ट कर रहे। क्यों? इट इज रिलेटेड विद द सिक्योरिटी ऑफ आवर कंट्री। It is not related to the vote bank only. It is related to the security of our country, and we believe in the mantra that is country first, party second, self last, and this is the representation of that. This is the demonstration of that. देश के लिए इस चिकन नेक जो है, ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, it is the one of the most important area of our country. So that's why we are investing here, and it is required that we should invest. আমি বলছিলাম যে আমাদেরকে যে বারবার বঞ্চিত হওয়ার কথা বলে, আমাদেরকে বলা হয় আমরা দিই না। দেখুন 12 ফিনান্স কমিশন যখন ছিল 2005 এবং 2010, তখন এই যে সেন্ট্রাল ট্যাক্সেস যেটা বলা হয় শেয়ার, আমাদের ভাগ, আমরা বারবার বলি আমাদের টাকা তুলে নিয়ে গিয়ে কেন্দ্র সরকার, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বলেন কেন্দ্র সরকার নাকি নিয়ে নিচ্ছে। 2005-2010 কত পেতেন? টোটাল শেয়ারের 30.5%, 30.5। 13 ফিনান্স কমিশন একটু বাড়লো 32%। 14 ফিনান্স কমিশন যখন মোদীজি এলেন, 14 ফিনান্স কমিশন सजेस्टेड इट शुड बी 42%। मोदी जी एक्सेप्टेड दैट। मोदी जी ने इसको एक्सेप्ट कर लिया और उसके बाद जो टोटल टैक्स केंद्र सरकार ले जाती है उसका 42% स्टेटों को दिया जाता था। पहले जो 30% था उसको बढ़ाकर 42% लाया गया। ये मोदी जी का काम है। इसलिए आज अगर रेलों के बारे में बात करेंगे